अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल इमरान सीरीज़ में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज की वीडियो में सुनते हैं नॉवल जिश पावर की एपिसोड नंबर 11। अगर तुम बाजिद हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। मैं तो ये नाम ही पहली बार तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ। बाकी रही हलाकत की बात, तो तुम क्यों हमें बार बार मौत की धमकियां दे रहे हो? हमारा आखिर कसूर क्या है? हमने तुम्हारे खिलाफ क्या किया है? इमरान ने इस बार कतरे जलाए हुए लहजे में कहा। अब तक मैं सिर्फ धमकियां दे रहा था, अब इन धमकियों पर अमल होगा, विक्टर ने मुंह बनाते हुए कहा और इसके साथ ही उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। ओके, अब मैं क्या कह सकता हूँ? अलबत्ता एक दरखास्त है कि हमें चंद मिनट की मोहलत दे दो ताकि हम दुआ मांग सकें। इमरान ने इस बार मायूसी भरे लहजे में कहा और इसके साथ ही उसने आंखें बंद कर लीं। ये वाकई गैर मुतल्लिका लोग हैं विक्टर। वास्को इनसे निपट लेगा। हमने खामखा वक्त जाया किया। कैथी ने उठते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है कि हम इन्हें जिंदा छोड़कर चले जाएं? विक्टर ने कहा। नहीं, मेरा मतलब है कि जल्द इन्हें हलाक कर दो, बाकी काम वास्को मुकम्मल कर लेगा, कैथी ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, लेकिन चंद मिनट देने में कोई हर्ज नहीं है। बैठो, अभी चलते हैं, विक्टर ने जवाब देते हुए कहा तो कैथी दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। इधर इमरान का जहन इंतहाई बर्क रफ्तारी से रॉड से निजात के बारे में सोच रहा था। उसने अब तक जितनी बातें की थीं, वो भी वक्त लेने के लिए ही की थीं। उसे ये तो मालूम हो चुका था कि ये रॉड्स रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होते हैं, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए वो इन रॉड से निजात हासिल करने के बारे में सोच भी रहा था। उसे मालूम था कि रिमोट कंट्रोल से निकलने वाली मखसूस रेज ऑपरेटिंग पॉइंट से टकराती हैं तो रेज की मखसूस तवानाई ऑपरेटिंग सिस्टम को हरकत में ले आती है, और उसे ये भी मालूम था कि ये ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ मौजूद होता है। लेकिन असल मसला इस पॉइंट को बगैर तवानाई के हरकत में ले आना था, और यही मुश्किल मरहला था, खास तौर पर जब सामने इंतहाई तजर्बाकार एजेंट मौजूद हों जो मुकाबिल की हर हरकत को फौरन महसूस कर लेते हों। लेकिन इसके बावजूद बातों के दौरान इमरान ने अपने बूट की एड़ी में मौजूद तेज छुरी बाहर निकाल ली थी। अब उसने इस छुरी को इस अंदाज में ऑपरेटिंग पॉइंट पर मारना था कि जिससे इसकी सतह पर मौजूद हसास प्लेट खत्म हो जाए और रॉड्स इस झटके से ऑपरेट हो जाएं। लेकिन उसे यह भी मालूम था कि अगर पहले ही इक़दाम में वो कामयाब ना हो सका तो फिर उसके और जूलिया के जिंदा बच जाने का स्कोप नहीं रहेगा, और इस अहम इक़दाम के लिए वो चूंकि जहन को पूरी तरह इस इक़दाम पर मरकूज करना चाहता था, इसलिए उसने विक्टर से दुआ मांगने की मोहलत हासिल की थी। तो मैं दुआ मांग लूं, कितना वक्त देते हो? इमरान ने लात को पीछे की तरफ पैर का रुख मखसूस अंदाज में मोड़ते हुए कहा। हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट दे सकता हूँ, विक्टर ने बड़े फखराना लहजे में कहा, और इसके साथ ही उसने मशीन पिस्टल जेब में डाल लिया। विक्टर, ये आदमी इमरान है तो ये हमारे साथ कोई खेल खेलना चाहता है, कैथी ने विक्टर से मुखातिब होकर कहा। तुम खुद सोचो कि ये क्या खेल खेल सकता है। ये रॉड्स में इस अंदाज में जकड़ा हुआ है कि मामूली सी हरकत भी नहीं कर सकता, और ये रॉड्स रिमोट कंट्रोल्ड हैं और रिमोट कंट्रोल वास्को के पास है, विक्टर ने फखराना लहजे में कहा। इसके बावजूद मेरी छठी हिस्स खतरे का सायरन बजा रही है, कैथी ने कहा। खामखा के वहम की जरूरत नहीं है, विक्टर ने मुंह बनाते हुए कहा, जबकि इधर इमरान आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ था। उसके लाभ बाकायदगी से हिल रहे थे, जैसे वो वाकई दुआएं मांग रहा हो। वैसे ये हकीकत थी कि इमरान वाकई अल्लाह ताला से अपने इक़दाम की कामयाबी की खलूस नीयत से दुआ मांग रहा था। और फिर अचानक इमरान की लात बिजली की सी तेजी से हरकत में आई, और एक जोरदार कड़ाके की आवाज के साथ ही इमरान का जिस्म बिल्कुल इस अंदाज में हरकत में आया जैसे कुर्सी ने अचानक उसे पूरी कुव्वत से उछाल दिया हो, और दूसरे ही लम्हे वो विक्टर और कैथी दोनों को कुर्सियों समेत नीचे गिराते हुए उनके अकब में पलक झपकने के लिए रुका। लेकिन इसके साथ ही कमरा
کرسیوں کے گرنے کے دھماکوں کے ساتھ ساتھ عقب میں دیوار کے ساتھ کھڑے واسکو کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ عمران نے اس کے سنبھلنے سے پہلے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اس طرح گھما کر ہوا میں اچھال دیا تھا کہ وہ چیختا ہوا ایک زوردار دھماکے سے دیوار سے جا ٹکرایا، جبکہ اس کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل عمران نے دوسرے ہاتھ سے جپٹ لیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی کمرہ مشین پسٹل کی ترتراہٹ اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ یہ چیخیں وکٹر، کیتھی اور واسکو تینوں کے حلق سے باری باری نکلی تھیں، کیونکہ وکٹر اور کیتھی دونوں ہی نیچے گرتے ہی بجلی کسی تیزی سے اٹھے تھے، اور واسکو دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرنے کے باوجود اس طرح تیزی سے اٹھا تھا کہ اس کی پھرتی، ہمت اور برداشت پر حیرت ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عمران نے ایک لمحہ بھی دیر نہ کی اور وکٹر اور کیتھی پر فائرنگ کے ساتھ ہی اس نے واسکو پر بھی فائر کھول دیا تھا۔ لیکن وکٹر اور کیتھی پر کی جانے والی فائرنگ اور واسکو پر ہونے والے فائرنگ میں انتہائی تیز رفتاری کے باوجود خاصا فرق تھا، کیونکہ عمران نے دانستہ وکٹر اور کیتھی پر اس انداز میں فائر کیا تھا کہ وہ دونوں صرف نیچے گریں اور پھر اٹھ نہ سکیں، جبکہ واسکو پر ہونے والی فائرنگ سے گولیاں اس کے سینے میں اتر گئی تھیں، اور اسی لمحے ایک بار پھر فائرنگ ہوئی۔ یہ فائرنگ وکٹر کی طرف سے کی گئی تھی۔ گولیاں کھا کر نیچے گرنے کے باوجود وکٹر جیب سے مشین پسٹل نکال لینے اور عمران پر فائر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن عمران چونکہ پوری طرح وکٹر کی طرف سے چکنا تھا، اس لیے وہ بروقت اچھلنے کی وجہ سے فائرنگ کی زد میں آنے سے بچ گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل سے فائرنگ ہوئی، اور وکٹر کے ہاتھ سے مشین پسٹل اس طرح اڑ گیا کہ وہ ساتھ ہی وکٹر کے ہاتھ کی 3 انگلیاں بھی لے گیا، اور کمرہ وکٹر کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ کیتھی تو پہلے ہی بے ہوش پڑی ہوئی تھی، جبکہ وکٹر فرش پر پڑا ہوا اپنے اس ہاتھ کو بری طرح جھٹک رہا تھا جس کی انگلیاں غائب ہو گئی تھیں، جیسے اس کے ہاتھ سے کوئی غلط چیز چمٹ گئی ہو اور وہ اسے جھٹک کر ہٹانا چاہتا ہو، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی حرکت سست ہوتی چلی گئی، اور پھر ایک جھٹکے سے وہ فرش پر گرا اور ساکت ہو گیا۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے واسکو کی جیبوں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد وہ اس کی جیب سے ریموٹ کنٹرول برآمد کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ریموٹ کنٹرول اٹھائے وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے جولیا کی کرسی کے سامنے آ کر اس کا بٹن پریس کیا تو کھٹک کی آواز کے ساتھ ہی جولیا کے جسم کے گرد موجود راڈز غائب ہو گئے۔ تم یہاں کا خیال رکھو، میں باہر چیکنگ کرتا ہوں، عمران نے کہا اور تیزی سے دوڑتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا، لیکن پوری عمارت میں گھومنے کے باوجود اسے کوئی اور آدمی نہ ملا۔ البتہ ایک کمرے میں اسے ایک میز پر میڈیکل باکس مل گیا تھا۔ وہ میڈیکل باکس اٹھائے واپس اسی ٹارچنگ روم میں آ گیا۔ جولیا یہاں وکٹر کے ہاتھ سے نکلنے والا مشین پسٹل اٹھائے بڑے چکنے انداز میں کھڑی تھی۔ یہاں اور کوئی آدمی موجود نہیں ہے، آؤ میری مدد کرو، ان دونوں کی مرہم پٹی کر دی جائے ورنہ یہ زیادہ خون نکل جانے سے ہلاک ہو جائیں گے، عمران نے اندر داخل ہوتے ہی کہا اور میڈیکل باکس وکٹر اور کیتھی کے قریب رکھ دیا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ختم کر دو انہیں اور نکل چلو، جولیا نے کہا۔ نہیں، انہوں نے گرہم کا نام لیا ہے، یہ انتہائی اہم بات ہے۔ اس بار تو ہم بچ گئے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر بار ہی بچ جائیں، عمران نے میڈیکل باکس کھولتے ہوئے کہا۔ لیکن تم نے راڈ سے نجات کیسے حاصل کی؟ کیا تم جادوگر ہو؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران بھی اختیار مسکرا دیا، اور پھر وکٹر اور کیتھی کو فرسٹ ایڈ دیتے ہوئے عمران نے اسے پوری تفصیل بتا دی۔ پھر تو قسمت کی بات ہے کہ ضرب کارگر ثابت ہو جائے، جولیا نے کہا۔ ہاں، لیکن اگر زاویہ اور ضرب درست انداز میں لگائی گئی ہو تو 90% نتائج حق میں ہی نکلتے ہیں۔ ویسے اب ہمیں اس بارے میں باقاعدہ مشقیں کرنا ہوں گی، کیونکہ اب زیادہ تر ریموٹ کنٹرول کرسیاں استعمال کی جا رہی ہیں اور انہیں ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا ہے۔ میں چیف سے کہوں گا کہ وہ آئندہ ٹریننگ کے دوران اس بارے میں خصوصی کورس رکھیں۔
عمران نے کہا اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ضروری مرہم پٹی کرنے کے بعد عمران نے انہیں طاقت کے مخصوص انجیکشن لگائے تاکہ وہ کچھ پوچھ گچھ کرنے سے پہلے ہلاک نہ ہو جائیں، اور پھر جولیا کی مدد سے ان دونوں کو اٹھا کر 2 کرسیوں پر بٹھا دیا۔ عمران نے ریموٹ کنٹرول کی مدد سے راڈز ان دونوں کے جسموں کے گرد اس انداز میں ٹائٹ کر دیے کہ وہ دونوں کسی صورت ان راڈ سے باہر نہ آ سکیں۔ ان سے کیا پوچھ گچھ کرنی ہے؟ جولیا نے کہا۔ گرہم کے ساتھ ساتھ یہ لازماً کرنل شیفرڈ کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے کیونکہ یہ دونوں سپر ایجنٹس ہیں۔ یہ لازماً اس سے ملتے جلتے رہتے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ انہیں اس جگہ کے بارے میں علم ہو جہاں مادام ہوجونگ کو رکھا گیا ہے۔ عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے دونوں ہاتھوں سے وکٹر کا منہ اور ناک بند کر دیا، جبکہ کیتھی کے ساتھ یہی کاروائی جولیا نے دہرائی، اور جب ان کے جسموں میں ہوش آنے کے تاثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے تو دونوں نے ہاتھ ہٹا لیے اور پھر دونوں ہی فرش پر پڑی کرسیوں کو سیدھا کر کے ان پر بیٹھ گئے۔ تم ان سے پوچھ گچھ کرو، میں باہر پہرا دیتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اچانک ہمارے سروں پر آ کھڑا ہو، جولیا نے خیال کے تحت کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور جولیا مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ چند لمحوں بعد ہی وکٹر اور کیتھی دونوں کو باری باری ہوش آ گیا، اور وہ ہوش میں آتے ہی اس طرح کرانے لگے جیسے وہ بے حد تکلیف محسوس کر رہے ہوں۔ جلد ہی نے پوری طرح ہوش آ گیا اور ان دونوں کی نظریں سامنے کرسی پر اطمینان سے بیٹھے عمران پر جم سی گئیں۔ ابھی تو میں نے تمہاری باقاعدہ بینڈیج کر دی ہے اور طاقت کے انجیکشن بھی لگا دیے ہیں، اس کے باوجود تم کرا رہے ہو۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو تم تو کرانے کے بجائے چیخیں مارنے لگ جاتے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے بڑے دوستانہ لہجے میں کہا۔ تم کیا واقعی عمران ہو؟ میں؟ مگر تم نے یہ راڈز کیسے ہٹا لیے؟ یہ تو ریموٹ کنٹرولڈ ہیں، یہ تو نہیں ہٹ سکتے۔ ڈاکٹر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے اسے ابھی تک یقین نہ آ رہا ہو کہ واقعی عمران نے راڈز ہٹا لیے ہیں، جبکہ کیتھی کے چہرے اور آنکھوں میں بھی شدید حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ سائنسی ایجادات میں یہی ایک بڑی خرابی ہے کہ انہیں لوگ ناقابل تسخیر سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ سائنسی کلیوں کے تحت وہ اگر ناقابل تسخیر ہوتی ہیں تو دوسرے سائنسی کلیوں کے تحت وہ قابل تسخیر ہو جاتی ہیں۔ اس لیے مجھے میرے استاد نے، لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ میں اپنا استاد خود ہی ہوں اور شاگرد بھی خود ہوں۔ کبھی میں استاد بن کر اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں اور کبھی میں شاگرد بن کر اپنے آپ سے سیکھتا ہوں۔ بہرحال میرے استاد نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ سائنس اور سائنسی ایجادات پر اس طرح بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جس طرح عام لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال تم دونوں کی حیرت دیکھ کر میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ ایسا کس طرح ہوا ہے، عمران نے کہا، اور پھر اس نے وہی تفصیل بتا دی جو پہلے وہ جولیا کو بتا چکا تھا۔ اور تمہارا میک اپ کیوں واش نہیں ہوا؟ حالانکہ یہاں جو میک اپ واشر استعمال ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی میک اپ نہیں ٹھہر سکتا، وکٹر نے سوال کیا۔ تم پھر وہی غلطی دہرا رہے ہو کہ ہر بات کو حرف آخر سمجھ لیتے ہو۔ میں نے جو میک اپ کیا ہوا ہے یہ میری اپنی ایجاد ہے اور پاکیشیا کی مخصوص جڑی بوٹیوں سے بنایا گیا ہے۔ تمہارے اس جدید ترین میک اپ واشر بنانے والوں کو یہ علم ہی نہیں ہوگا کہ یہ ہربل میک اپ کیا ہوتا ہے اور اسے کس طرح واش کیا جاتا ہے۔ بہرحال اب تم دونوں نارمل ہو گئے ہو، اس لیے اب اصل بات سامنے لائی جائے، عمران نے کہا تو وکٹر اور کیتھی دونوں چونک پڑے۔ اصل بات؟ کون سی اصل بات؟ وکٹر نے چونک کر کہا۔ میں نے کرنل شیفرڈ سے ملنا ہے اور مجھے اس کا پتہ چاہیے، عمران نے یکلخت انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے تو کیا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، وکٹر نے سادہ لہجے میں جواب دیا، لیکن عمران جو اسے غور سے دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر ابھر آنے والے تاثرات دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وکٹر سپر ایجنٹ ہے۔ دیکھو وکٹر، میں دوسروں پر اور خاص طور پر سپر ایجنٹوں پر تشدد کرنے سے گریز کرتا ہوں،
और मुझे झूठ बोलने वालों से भी नफरत है, इसलिए बेहतर है कि तुम खुद ही मुझे बता दो, वरना मैं तशद्दुद से भी तुमसे उगलवा सकता हूँ और माइंड रीडिंग मशीन से भी ऐसा हो सकता है। इमरान ने कहा, तशद्दुद हम दोनों पर बेकार होगा क्योंकि हम दोनों ने कारसुमा का अमल किया हुआ है। जहां तक माइंड रीडिंग का ताल्लुक है तो तुम्हारा यह हरबा भी बेकार होगा। तुम यकीनन जानते होगे कि सुपर एजेंट्स के जहनों को ब्लू माइंड बना दिया जाता है। हम दोनों भी ब्लू माइंड्स हैं। तुम हमें आसानी से हलाक तो कर सकते हो, लेकिन हमारी मर्जी के बगैर कुछ मालूम नहीं कर सकते, विक्टर ने बड़े फातहाना अंदाज में बात करते हुए कहा। तुम सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हें और कैथी को इस बारे में इल्म है, इसके बाद तुम मेरी तरफ से फारिग होगे, क्योंकि मैं सच बोलने वालों की कदर करता हूँ, इमरान ने कहा। हाँ, हम दोनों जानते हैं और हम हेडक्वार्टर जाते भी रहते हैं, विक्टर ने जवाब दिया। क्या वाकई तुम भी जानती हो या सिर्फ विक्टर जानता है? इमरान ने कैथी से कहा। हम दोनों मियां बीवी हैं, साथ जाते हैं, लेकिन विक्टर दुरुस्त कह रहा है। तुम हमें हलाक तो कर सकते हो, लेकिन हमसे कुछ मालूम नहीं कर सकते, कैथी ने जवाब दिया। मुझे खुद भी मालूम है और मैं मार्गरेट के साथ वहां का जायजा भी ले चुका हूं। हमने रात को वहां रेड करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। हम वहीं से वापस आए थे जब तुमने गैस फायर करके हमें बेहोश किया था, लेकिन मैं उसे कंफर्म करना चाहता हूं, इमरान ने कहा। तुम अब खुद झूठ बोल रहे हो। पूरी दुनिया आज तक टकरे मार चुकी है, लेकिन वो हेडक्वार्टर ट्रेस नहीं कर सकी। तुम कैसे कर सकते हो? विक्टर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे इमरान का मज़ाक उड़ा रहा हो। मुझे मालूम है कि जूश पावर के हेडक्वार्टर में जो फोन मौजूद है उसका ताल्लुक इसराइल के एक मौसलाती सियारे से है, इसलिए इस सियारे में मौजूद मशीनरी की तकनीकी मालूमात हासिल किए बगैर ये मालूम नहीं किया जा सकता कि ये फोन कहाँ नस्ब है। और तुम्हारे इत्तला के लिए ये भी बता दूं कि मैंने ये तकनीकी मालूमात इसराइल से हासिल कर ली और मैं ये भी मालूम कर लिया है कि ये फोन नॉर्क में कहाँ नस्ब है, इमरान ने कहा। तो विक्टर बेख्तियार हंस पड़ा। ठीक है, तो फिर जाकर वहां हमला कर दो, विक्टर ने मज़ाक उड़ाने के अंदाज में कहा। तुम इसलिए इस अंदाज में बात कर रहे हो कि तुम्हें मालूम है कि जहां का पता मैंने लगाया है वहां असल फोन नहीं है, बल्कि डॉचिंग मशीन वहां मौजूद है और फोन कहीं और नस्ब है। और तुम्हारी इत्तला के लिए ये भी बता दूं कि इस जगह का भी मैंने खोज लगा लिया है और अभी मैंने तुम्हें बताया है कि मैं और मार्गरेट वहां का जायजा भी ले चुके हैं, इमरान ने कहा। ठीक है, मैं तस्लीम करता हूं कि तुम सब कुछ मालूम कर सकते हो, फिर मुझसे और कैथी से क्यों पूछ रहे हो? जाकर रेड कर दो वहां, विक्टर ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं इस जगह का पता बताकर तुम्हारा रद्द-ए-अमल चेक कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे मुंह से इसकी कॉन्फर्मेशन चाहता हूं, इमरान ने कहा। तुम्हारी बात गलत है, हेडक्वार्टर नॉर्क में मौजूद नहीं है, विक्टर ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा। ओके, अब कैथी बताएगी कि हेडक्वार्टर कहाँ है, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। तुम जिस तरह का चाहे तशद्दुद कर लो या जिस तरह चाहे माइंड रीडिंग कर लो, लेकिन तुम मेरी जुबान नहीं खुलवा सकोगे। मेरा नाम कैथी है, कैथी ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा। ओके, सोच लो, मैं चंद मिनट में वापस आ रहा हूं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और मुड़कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रिमोट कंट्रोल उसकी जेब में था और वो पहले ही विक्टर के जूते चेक कर चुका था, इसलिए उसे मालूम था कि उसके जूते की एड़ी में कोई फौलादी छुरी मौजूद नहीं है, इसलिए वो किसी तरह भी रॉड्स नहीं खोल सकेगा। क्या हुआ, तुम बाहर आ गए? बाहर राहदारी में मौजूद जूलिया ने चौंक कर कहा। हाँ, जुबान ना खोलने और जुबान खुलवाने का मुकाबला हो रहा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और साइड पर मौजूद एक कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने कमरे में दाखिल होकर खिड़की पर पड़े हुए पर्दे की सलाई को नाखून में मौजूद ब्लेड को बाहर निकालकर
اس نے اس انداز میں کاٹ دیا کہ سلائی کا دھاگا کھینچ کر نکال سکے، اور چند لمحوں بعد اس کے ہاتھ میں مضبوط دھاگے کا ایک لمبا ٹکڑا موجود تھا۔ دھاگا لے کر وہ اس کمرے میں ہی موجود واش روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ واش روم میں وہ جگہ جہاں پانی کی نکاسی کا انتظام تھا، اس نے اس کے پلاسٹک کا بنا ہوا ڈھکن ہٹایا اور پھر جھک کر وہ اس سوراخ کو دیکھنے لگا، اور پھر گول سوراخ کی دیوار سے چمٹے ہوئے ایک کیڑے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ یہ انتہائی مکروہ شکل کا کیڑا تھا جس کے بے شمار باریک باریک پیر تھے۔ اس نے دھاگے کے ایک سرے کو اس انداز میں موڑا کہ ایک جھٹکا دینے سے وہاں گانٹھ لگ جائے، اور پھر اس نے دھاگے کے اس موڑے ہوئے سرے کو نیچے اس کیڑے کی دم سے لگا کر اس طرح آگے کی طرف کیا کہ دھاگے کا مڑا ہوا سرا کیڑے کی دم سے گزر گیا، اور پھر عمران نے جیسے ہی دھاگے کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو کیڑے کی دم کے گرد گھانٹ سی لگ گئی۔ کیڑے نے آگے کی طرف بھاگنا چاہا، لیکن عمران دھاگے کا دوسرا سرا پکڑے کھڑا تھا۔ اب یہ مکروہ صورت کیڑا دھاگے کے سرے سے بندھا فضا میں کل بلا رہا تھا۔ اس نے دھاگے میں بندھے ہوئے اس کیڑے کو اپنے پشت پر کیا، اور پھر اس کمرے سے نکل کر وہ ٹارچنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ جولیا اس وقت وہاں موجود نہ تھی، وہ شاید کسی اور طرف کی چیکنگ کے لیے گئی تھی۔ عمران جب ٹارچنگ روم میں داخل ہوا تو وکٹر اور کیتھی دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ عمران کو اندر آتے دیکھ کر وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ میں اس لیے خود ہی باہر چلا گیا تھا کہ تم اگر میری عدم موجودگی میں راڈ سے نجات حاصل کر سکو تو مجھے خوشی ہوگی، کیونکہ ترکیب نہ صرف میں تمہیں بتا چکا ہوں بلکہ اس کا تجربہ بھی تمہارے سامنے ہو چکا ہے، جس کا نتیجہ بھی تمہارے سامنے ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم نے سرے سے کوشش ہی نہیں کی۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کا دایاں ہاتھ اس کے عقب میں تھا، کیونکہ اس ہاتھ میں اس نے وہ دھاگا پکڑا ہوا تھا جس کے دوسرے سرے پر وہ مکروہ شکل والا کیڑا بندھا ہوا تھا۔ میں نے کوشش کی تھی، لیکن وکٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ فکرہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا، کیونکہ عمران اب کیتھی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تم کیتھی سے کچھ حاصل نہ کر سکو گے، اس نے بھی کارسوما کا عمل اور بلو مائنڈ کورس کر رکھا ہے۔ وکٹر نے پہلی بات کو ادھورا چھوڑ کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا، میں کیتھی سے کچھ لینے نہیں بلکہ اسے کچھ دینے جا رہا ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ٹھیک ہے عمران کہ تم نے ہمیں زندہ چھوڑ کر ہم پہ احسان کیا تھا، لیکن میں اپنی تنظیم سے غداری نہیں کر سکتی، اس لیے تم مجھ پر جس قدر چاہے تشدد کر لو، تمہیں بہرحال ناکامی ہی ہوگی۔ کیتھی نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر میں تمہاری مائنڈ ریڈنگ کر لوں پھر؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، وکٹر نے تمہیں بتایا ہے کہ میں نے بلو مائنڈ کا کورس کر رکھا ہے، جیسے ہی تم کوشش کرو گے میرا ذہن خود بخود بلینک ہو جائے گا۔ کیتھی نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ بلو مائنڈ کو ریڈ مائنڈ بنانے کا بھی ایک طریقہ موجود ہے، اور وہ بھی صرف خواتین کے لیے؟ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے کسی محفل میں ایک دوسرے سے گپ شپ کی جا رہی ہو۔ ریڈ مائنڈ؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ تم ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیتھی نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا، دیکھو کیتھی، آخری بار کہہ رہا ہوں کہ کرنل شیپرڈ اور جوش پاور کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں سب کچھ بتا دو، ورنہ تمہیں بتانا تو بہرحال پڑے گا، چاہے تم بلو مائنڈ ہو یا ریڈ مائنڈ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، میں نے کہا ہے کہ میں تنظیم سے غداری نہیں کر سکتی، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ کیتھی نے بڑے چیلنج بھرے لہجے میں کہا، اوکے، یہ دیکھو یہ کیا ہے؟ عمران نے یکلخت اپنی پشت پر موجود ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں دھاگے سے بندھا ہوا انتہائی مکروہ کیڑا فضا میں کل بلا رہا تھا۔ اس نے اس کل بلاتے ہوئے کیڑے کو کیتھی کے چہرے کے سامنے کر دیا۔ ہٹاؤ اسے، یہ کیا ہے؟ ہٹاؤ اسے، کیتھی نے یکلخت چیختے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی تھیں، اس کے چہرے پر کراہت کے تاثرات نمایاں تھے۔ تم نے آنکھیں تو بند کر لی ہیں، لیکن تم اسے اپنے جسم پر رینگنے سے باز نہیں رکھ سکتی۔
मैं इसे तुम्हारी शर्ट के अंदर छोड़ रहा हूं और ये तुम्हारी पुश्त पर इत्मीनान से रेंगेगा। इमरान ने सर्द लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने आगे बढ़कर कैथी के कॉलरों में उंगली डालकर इसे इस अंदाज में खींचा जैसे कोई चीज कॉलर के अंदर डालने जा रहा हो। कैथी के पूरे जिस्म ने यकलक झटके खाने शुरू कर दिए। वो अब हज़ियानी अंदाज में चीखने लगी थी, जैसे उसे इस तस्वर से ही घिन आ रही हो कि ये मकरू कीड़ा उसकी पुश्त पर रेंगेगा। कैथी, ये क्या कर रही हो? इस कीड़े से क्या होगा? विक्टर ने चीख कर कहा। बोलो, वरना मैं 5 तक गिनूंगा। बोलो। 1, 2। इमरान ने गिनती शुरू कर दी। मैं बताती हूँ, दूर हट जाओ, मैं बताती हूँ। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, यह नाकाबिले बर्दाश्त है। कैथी ने चीखते हुए कहा तो इमरान एक कदम पीछे हट गया। बताओ वरना, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। कैथी का जिस्म अभी तक झटके खा रहा था। फिर उसने अपनी मुंदी हुई आंखें खोली तो इमरान ने एक बार फिर हाथ आगे कर दिया। हटाओ इसे, मैं बता रही हूं, हटाओ। कैथी ने एक बार फिर आंखें बंद करते हुए चीख कर कहा। तुम बता नहीं रही हो, मुझे चक्कर दे रही हो, लो भुगतो, इमरान ने घबराते हुए लहजे में कहा और आगे बढ़ने लगा। जुबली एरिया, ओल्ड फील्ड बिल्डिंग, नंबर 101। मैं सच कह रही हूं, कैथी ने हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा तो इमरान ने साथ वाली कुर्सी पर बैठे हुए विक्टर की तरफ देखा। अब ये गलत कह रही है, ये गलत कह रही है, झूठ बोल रही है, विक्टर ने बेख्तियार लहजे में कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। अगर ये झूठ बोल रही है तो तुम्हें तरदीद करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी तरदीद बता रही है कि ये सच बोल रही है और मुझे चूंकि पहले से मालूम था इसलिए मुझे मालूम है कि ये सच बोल रही है, इमरान ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा। मैं सोच भी न सकता था कि कैथी इस कदर कमजोर दिल हो सकती है कि एक हकीर कीड़े की वजह से हेडक्वार्टर के बारे में बता देगी। इस बार विक्टर ने गुस्सीले लहजे में कहा। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, कैथी ने जवाब दिया तो इमरान ने धागे में मौजूद कीड़े को फर्श पर डाला और फिर जूते से इसे रगड़ दिया। कैथी के चेहरे पर यकलख्त इत्मीनान के तासुरात तेजी से फैलते चले गए। उसका अंदाज ऐसे था जैसे टनों बोझ उसके सर से उतार दिया गया हो। ओ गॉड, इस कदर मकरू कीड़ा, कैथी ने झटका खाकर बोलते हुए कहा। तुम हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा होशियार आदमी हो। तुमने जिस तरह कैथी को बेबस किया है, मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब तुम क्या चाहते हो? विक्टर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। सुनो विक्टर, मुझे तुम्हारी और कैथी की मौत या जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं है। तुमने अब तक महसूस कर लिया होगा कि मैं ना तो तुम पर तशद्दुद करना चाहता हूँ और ना ही तुम्हें हलाक करना चाहता हूँ। मेरा मसला मेरा टारगेट है और मुझे कर्नल शेफर्ड से सिर्फ ये मालूम करना है कि उसने शुक्रानी सिफारतकार औरत मादाम हुचोंग को कहाँ रखा है। अगर तुम इस काम में मेरी मदद कर सकते हो तो मेरा वादा है कि तुम्हें पहले की तरह इस बार भी जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें हलाक होना होगा, इमरान ने कहा। हमारे इस औरत से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, विक्टर ने जवाब दिया। कैथी अब आंखें बंद किए हुए बैठी हुई थी। उसका चेहरा बुरी तरह लटका हुआ था। शायद अब उस पर अफसोस का दौरा पड़ा था कि उसने हेडक्वार्टर के बारे में इंकशाफ क्यों कर दिया है। इमरान ने वाकई नस्वानी नफ्सियात से फायदा उठाते हुए कैथी को बोलने पर मजबूर कर दिया था। तुम कर्नल शेफर्ड से फोन पर इस मौजू पर इस अंदाज में बात करो कि वो इस बारे में कोई इशारा दे सके, इमरान ने कहा। हाँ, ऐसा हो सकता है, विक्टर ने जल्दी से कहा और इमरान उसकी आंखों से उभर आने वाली चमक देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो इस अचानक पैदा होने वाली चमक से ही समझ गया था कि विक्टर के जहन में क्या ख्याल आया है और उसने क्यों बगैर किसी हिचकिचाहट के इसकी बात मान ली है। इसे मालूम था कि विक्टर ने सोचा था कि वो कर्नल शेफर्ड से बात करते हुए
अपने और कैथी के बारे में किसी कोड से ऐसा इशारा देगा कि कर्नल शेफर्ड फौरी इक़दाम करके न सिर्फ उन्हें छुड़ा लेगा बल्कि इमरान और जूलिया को भी कवर करा लेगा। तुम्हारी आंखों में उभर आने वाली चमक से मैं तुम्हारे जहन में आने वाले ख्याल को समझ गया हूँ, लेकिन ये बात जहन में रख लेना कि तुम्हारे कोड इशारे के बाद उसे बहरहाल यहाँ तक पहुँचने में वक्त लगेगा, लेकिन मेरे मशीन पिस्टल से गोलियों को तुम्हारे और कैथी के जिस्म में दाखिल होने में बहरहाल इससे कम वक्त लगेगा। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं ऐसा कोई इशारा करके अपने आप को हलाकत में नहीं डालना चाहता। विक्टर ने कहा तो इमरान ने एक साइड पर मौजूद फोन का रिसीवर उठा लिया। नंबर बताओ, इमरान ने कहा तो विक्टर ने फोन नंबर बता दिया तो इमरान ने रिसीवर वापस क्रैडल पर रख दिया। नंबर तो मुझे भी मालूम था और इसी नंबर की मदद से मैंने हेडक्वार्टर का पता तलाश किया है, और सबसे पहले ये नंबर तुमने ही बताया था और फोन करके कंफर्म भी करवाया था। मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से कंफर्म कराना चाहता था ताकि मालूम हो सके कि तुम सच बोल रहे हो या नहीं, और चूंकि तुमने सच बोल दिया है इसलिए अब मैं तुम्हें हलाक नहीं करूंगा। अलबत्ता मैं तुम्हें रॉड से भी निजात नहीं दिलाऊंगा। अब ये तुम्हारी किस्मत कि कोई आकर तुम्हें आजाद कर दे या दूसरी सूरत में तुम इन्हीं कुर्सियों पर भूख प्यास से हलाक हो जाओ। वैसे कोशिश करो तो तुम इन कुर्सियों से भी निजात हासिल कर सकते हो, इमरान ने कहा और वापस मुड़ गया। रुक जाओ, हमें छोड़ दो या गोली मार दो। इस तरह एड़ियां रगड़कर हमें मरना कबूल नहीं है। दोनों ने चीख चीख कर कहा, लेकिन इमरान सुनी अनसुनी करता हुआ कमरे से बाहर आ गया और उसने अपने अकब में दरवाजा भी बंद कर दिया। उसी लम्हे जूलिया एक साइड से उसकी तरफ आ गई। क्या हुआ, कंफर्मेशन हो गई? जूलिया ने पूछा। हाँ, इमरान ने कहा और फिर उसने तफसील बता दी। तुम्हें न जाने औरतों की मखसूस नफ्सियात किसने पढ़ाई है। ऐसे हरब इस्तेमाल करते हो कि जैसे सारी उम्र तुम औरतों को ही पढ़ते रहे हो, जूलिया ने कहा। औरतों को पढ़ने की क्या जरूरत है, वो खुद ही दूसरों को अपने बारे में पढ़ाती रहती हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इन दोनों का क्या किया, जूलिया ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। दोनों सुपर एजेंट्स हैं, इसलिए उन्हें जिंदा छोड़ दिया है। अगर रॉड से निजात हासिल कर सके तो बच जाएंगे, वरना इन्हीं कुर्सियों पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर हलाक हो जाएंगे, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, ये जुल्म है। या तो उन्हें बेहोश करके छोड़ दो ताकि होश में आकर जिंदा रह सकें, या फिर उन्हें हलाक कर दो, जूलिया ने संजीदा लहजे में कहा। इस बारे में तुम खुद फैसला करो। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उन्हें हलाक नहीं करूंगा, इमरान ने कहा। तुमने कैसे वादा कर लिया? तुमने तो कीड़ा दिखाकर कैथी से एड्रेस मालूम किया है। तुम दरअसल कैथी को जिंदा रखना चाहते हो, जूलिया ने कहा और उसके साथ ही वो तेजी से मुड़ी और दूसरे लम्हे दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। और चंद लम्हों बाद अंदर से फायरिंग की आवाजों के साथ साथ इंसानी चीखों की आवाजें भी सुनाई दी तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। सच कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, इमरान ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। इसी लम्हे जूलिया वापस आ गई। इसके चेहरे पर सर्द महरी सब्त दिखाई दे रही थी। आओ, मैंने इन दोनों को इसलिए खत्म कर दिया है कि इन दोनों ने हमें हर सूरत में हलाक कर देना था, इसलिए इनके साथ नरमी अपने साथ जुल्म है, जूलिया ने कहा तो इमरान ने इस तरह इस बात में सर हिला दिया जैसे मजबूरी के आलम में ऐसा कर रहा हो। कर्नल शेफर्ड अपने हेडक्वार्टर में बने हुए मखसूस ऑफिस में बैठा एक फाइल के मुताले में मसरूफ था कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी। कर्नल शेफर्ड ने घंटी की आवाज सुनकर सर उठाया और एक लम्हे के लिए फोन को देखकर उसने हाथ बढ़ाया और रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल शेफर्ड ने कहा। इमरजेंसी पॉइंट से जैक्सन की कॉल है जनाब,
दूसरी तरफ से उसकी पर्सनल सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। जैक्सन की कॉल, कराओ बात। कर्नल शेफर्ड ने चौंक कर कहा, क्योंकि जैक्सन की तरफ से उसे किसी कॉल की तवक्को ही न थी। हेलो चीफ, मैं जैक्सन बोल रहा हूँ, ई पॉइंट से। जैक्सन की परेशान सी आवाज सुनाई दी तो कर्नल शेफर्ड के चेहरे पर भी तशवीश के तासुरात उभर आए। क्या बात है, तुम इस कदर घबराए हुए क्यों हो? और तुम अपने पॉइंट के बजाय ई पॉइंट से क्यों कॉल कर रहे हो? कर्नल शेफर्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा, चीफ, मैंने अपने एक काम से ई पॉइंट के मुहाफिज वॉस्को को फोन किया तो वहां से किसी ने फोन अटेंड ना किया तो मैं बेहद हैरान हुआ। मैंने अपने एक आदमी को वहां भेजा ताकि मालूम हो सके कि ई पॉइंट बंद है या खुला हुआ है। मेरे इस आदमी ने मुझे इतला दी कि ई पॉइंट तो खुला हुआ है, लेकिन वहां टॉर्चिंग रूम में वॉस्को की लाश फर्श पर पड़ी हुई है, जबकि सुपर एजेंट विक्टर और सुपर एजेंट कैथी दोनों की लाशें रॉड्स वाली कुर्सियों पर मौजूद हैं। इनके जिस्मों के गिर्द रॉड्स भी मौजूद हैं और इन तीनों को गोलियां मारी गई हैं। मुझे इस रिपोर्ट पर यकीन न आया तो मैं खुद ई पॉइंट पहुंच गया। यहाँ वाकई यही पोजीशन है, जैक्सन ने मुसलसल बोलते हुए कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे हो सकता है? कर्नल शेफर्ड ने यकलख चीखते हुए लहजे में कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूं चीफ, आप यहाँ खुद आकर चेक कर सकते हैं। दूसरी तरफ से जैक्सन ने चीफ की इस तरह चीखने पर घबरा कर कहा, ओह, ये कैसे हो सकता है? कौन ऐसा कर सकता है? दोनों सुपर एजेंट और वास्को भी इंतहाई तरबियत याफ्ता एजेंट है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये तीनों खत्म हो जाएं? ये कौन कर सकता है? कर्नल शेफर्ड ने एक बार फिर हलक के बल चीखते हुए कहा। इसका अंदाज ऐसे था जैसे उसे जैक्सन की बात पर यकीन न आ रहा हो। अब मैं क्या कह सकता हूं? जो कुछ सामने है मैं तो वही बता रहा हूं चीफ, जैक्सन ने सहमे हुए लहजे में कहा। तुम इस वक्त ई पॉइंट पर मौजूद हो? इस बार कर्नल शेफर्ड ने अपने आप को संभालते हुए कहा। यस चीफ, जैक्सन ने जवाब दिया। इमरजेंसी पॉइंट के नीचे एक तहखाना है, क्या तुम इसे खोल सकोगे? मैं तुम्हें इस बारे में तफसील और कोड बता देता हूं। इसके अंदर बाकायदा मशीनरी मौजूद है जिसके जरिए यह मालूम किया जा सकता है कि किन लोगों ने यह कार्रवाई की है और इनके दरमियान क्या क्या बातें हुई हैं। कर्नल शेफर्ड ने कहा। ओह, फिर तो ये सब कुछ मालूम हो जाएगा चीफ, जैक्सन ने मुसरत भरे लहजे में कहा। हाँ, मेरी बात गौर से सुनो, कर्नल शेफर्ड ने कहा और फिर उसने तहखाने को ट्रेस करने, इसे खोलने और चेक करने के बारे में तफसील बतानी शुरू कर दी। समझ गए हो सब कुछ? कर्नल शेफर्ड ने कहा। यस चीफ, जैक्सन ने जवाब दिया। सब कुछ चेक करके दोबारा मुझे कॉल करो, चीफ ने कहा। यस चीफ, जैक्सन ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो कर्नल शेफर्ड ने भी रिसीवर रख दिया